यहाँ पे औरत भी काम करती है क्या? हाँ, औरत लेडीज सब करते भाई, लड़की लोग करते हैं। মানে কিস হালাতে মানে এখানে মানুষ থাকে, মানে ছোট ছোট রুমের মধ্যে প্রচুর কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে এখানে মানুষ বসবাস করে। আমরা যখন মুম্বাই নাম শুনি তখন কি ভাবি? লাক্সারি লাইফ, বড় বড় বাড়ি, বলিউড তারকা, তাই তো? কিন্তু বাস্তব একদমই আলাদা। যখন আমরা এই মুম্বাই শহরের ভিতরে ঢুকে এখানকার আসল জীবন দেখি তখন বোঝা যায় এখানে মানুষ কত কঠিন সংগ্রামের মধ্যে দিন কাটায়। বন্ধুরা, এখন আমি রয়েছি ধারাবীর এলাকায় মাহিম জংশনের কাছে। এটা ধারাবীরই একটা অংশ। আজ আমরা দেখবো এই রেল লাইনের পাশে তৈরি হওয়া ঝোপর বসতিগুলোর জীবন কেমন। মুম্বাই আসলে সেই মুম্বাই নয় যেটা আমরা বাড়িতে বসে কল্পনা করি। এখানে অনেক মানুষ কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে বেঁচে থাকে। এই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো, কারণ আজ আমি এই ঝোপড়ি এলাকার ভিতরে ঢুকে দেখবো এখানকার আসল জীবন ব্যবস্থা। মানে কিস হালাতে মানে এখানে মানুষ থাকে, মানে ছোট ছোট রুমের মধ্যে। মানে এখানে গলিগুলো দেখো, মানে অন্ধকার আর অন্ধকার। ফ্ল্যাশটা আমি অন করে নিই। মানে চারিদিকটা পুরো অন্ধকার, মানে এখানে ঢুকলে ভেতরে আর মানে আলো এরকম আসে না। দেখতে পাচ্ছে এখানে মানে পরিস্থিতি, মানে ছোট ছোট সিঁড়ি রয়েছে, মানে কত ছোট ছোট রুমের মধ্যে এখানে মানুষ বসবাস করে। প্রচুর কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে এখানে মানুষ বসবাস করে। মানে এখানে দেখো তোমরা পরিস্থিতিগুলো, মানে এখানে এখানে মানে ঘরের অবস্থা দেখতে পাচ্ছ। মানে চলে একটু ভেতরে ঢুকে দেখি, মানে কত ছোট ছোট ঘর। মানে এটা হবে মানে 7 ফুট বাই 5 ফুট হবে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে মানে গ্যাস রয়েছে, फ्रिज রয়েছে, टीवी রয়েছে। बहुत छोटा। तुम्हारा नाम क्या है भाई? ना है कार्तिक। कार्तिक, तुम पढ़ाई करती हो क्या? हाँ। कौन से क्लास में पढ़ती हो? हाँ। মানে আড়ি বাড়ি, মানে আমরা যেটাকে খিচুড়ি স্কুল বললেই, খিচুড়ি স্কুল বলি, ওখানেই পড়াশোনা করে। তো দেখতেই পাচ্ছ এখানকার রুমের পরিস্থিতি। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा पहला सवाल है, यहाँ पे रहती है सबसे बड़ा दिक्कत क्या होती है? दिक्कत भाई इसमें दिक्कत की प्रॉब्लम है, बाथरूम मेन करके नहीं है इसमें। बाथरूम का नहीं है, और प्लस चलो पटरी पार करके पब्लिक जाते थे, अभी क्या गाड़ी बीड़ी लगा दिया है ना, तो अभी ये जाली लगा दिया तो और जाने आने प्रॉब्लम, सबका प्रॉब्लम होगा। बैठने उठने प्रॉब्लम, किसी का इंतकाल हो गया तो किसी को लेके जाना प्रॉब्लम। अभी एमएनसी है तो कैसे अपनी पटरी पार करके लेके चले जाता, मालूम नहीं पड़ता। और अभी कैसा लेके जाएगा, कैसा करेगा, वही सोच के अभी देखो ना कितना हैंगर, कितना मंजिल नदी से ले रहा है। ये जो छोटा छोटा रूम रहते हैं 6 फीट बाय 5 फीट, इसका किराया कितना रहता है? 5,000 6,000 जैसा रूम रहेगा भाई वैसा भाड़ा। एडवांस में कुछ देना पड़ता है क्या? माने 10,000, ये तुम ये रखो ना, 10,000 डिपॉजिट और 5,000 6,000 रुपया किराया। यहाँ पे जो आदमी लोग रहते हैं वो कितना कमा लेते हैं दिन में? भाई क्या तो करती कोई है? भिखारी का काम करता है, कोई मट्टी का काम करता है, कोई ऑफिस लाइन काम करता है, किसी का 15,000 सैलरी, किसी का 12,000 सैलरी, घर खाते पे जाते हैं, किसी का 3,000 मिलता है, किसी को 1,500 मिलता यहाँ है। पे औरत भी काम करती है क्या? हाँ, औरत लेडीज सब करते हैं भाई, लड़की लोग करते हैं। মানে এখানে বলছে সবাই কাজ করে, কারোর 12,000 টাকা স্যালারি, কারোর 15,000 টাকা স্যালারি। मतलब भाई मेरी अम्मी सुबह 7 बजे खाना बनाने के काम पे जाती, शाम को 4 बजे आती। कितने के लिए? 12,000 रुपए के लिए, सुबह से लेके शाम तक। मेरी छोटी बहन 10,000 रुपए के लिए सुबह 10 बजे से लेकर रात को 9 बजे करती, तब जाके पगार 10 মানে বলছে ছোট বোন 10,000 টাকার জন্য মানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মানে কাজ করে। आप कुछ करते हो क्या, काम करते हो? नहीं भाई, मेरी एक छोटी सी लड़की है, 6 साल की लड़की है, मेरी स्कूल छोड़ना है, मेरे छोटे छोटे भाई लोग हैं, तो घर पे कैसे रह के खाना वगैरह सब बनाना रहता है ना, इसलिए मैं नहीं जाती। नहीं, बरसात के समय कोई परेशानी होता है क्या? बरसात के समय बरसात के समय पानी भर जाता है, बहुत भर जाता घर है। में भी भर जाता है। हम लोग के एक दिन ऐसे ही निकालते हैं हम लोग, खाट वाट पे बैठ के चाय पानी पी के, उसके अलावा खाना भी नहीं बना सकते हैं। মানে বলছে এখানে মানে বর্ষার সময় প্রচুর পানিতে ভরে যায়, প্রচুর কষ্ট হয়। यहाँ पानी कितना दिन में कितना बार मिलता है? पानी पानी का सुविधा अच्छा है, पानी मिलता है बेटा। তো পানি এখানে বলছে মানে सुबह এখানে शाम मिलता है। সুবে শাম মানে সকাল সন্ধ্যা সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। संडास का नहीं प्रॉब्लम है, संडास का। खाली बाथरूम का हम लोग को बहुत तकलीफ है। তো এখানে সবাই বলছে বাথরুমের প্রচুর প্রবলেম। यहाँ का बाथरूम तो है ही नहीं ना, किसी के पास तो बाथरूम है ही नहीं ना। नहीं है बाथरूम नहीं মানে এই যে রুমগুলোই থাকে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, এখানে মানে কারোর বাথরুম নেই। তোমাদেরকে আগে দেখাই, ওই যে রেলওয়ে আছে, ওই রেলের পটরি থেকে মানে पैक कर रहे हैं। ওখানে जाने का रास्ता बंद মানে তারা বাথরুম যায়। মানে এখানে কারোর কমন টয়লেট কারোর নেই, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। আর মানে এখানে এরা এত মানে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে থাকে, তাও আবার এখানে খাম্বা কেটে দিচ্ছে, মানে দেখতেই পাচ্ছ। তো ভাই কি বলছে,
ये खंबा कर रहे हैं, तुम्हारा कोई दिक्कत होता है ना? हाँ क्या हाँ भाई दिक्कत देखो, होती है? इधर रास्ते पे आने जाने का बहुत तकलीफ है। इधर कोई पब्लिक होएगा, कुछ मरेगा बिरेगा, उसका जिम्मेदार कौन है? मैयत भी नहीं मैयत भी नहीं जाएगा। ऐसा आधे মানে पूरे এখানে रास्ता বলছে निकाल কেউ रहा है। মারা গেলে তার জিম্মেদারি হ্যাঁ। কে থাকবে, মানে কেউ মারা ऐसा- গেলেও মানে তার देखो মাইয়াটা रास्ता भी नहीं কিভাবে आने যাবে? जाने का মানে बहुत तकलीफ है বহু अब इधर। তকলিফের মধ্যে कुछ अंगार लग गया, কাটায়। দেখতেই পাচ্ছ ওখানে उसका जिम्मेदार कौन है? মহারাষ্ট্রের পুলিশও সামনে कुछ भी রয়েছে, होएगा। ওই যে সামনে রয়েছে মহারাষ্ট্রের পুলিশ, और क्या? দেখতেই পাচ্ছ এখানে তোমরা। ये पूरा पूरा तक जाएगा, ठीक है ना? पूरा तरह जाएगा वो, ऐसा पूरा तरह अंदर तक दबाते जाएगा। तुम बाहर कैसे निकलोगी? ये बाहर जो- निकलने का रास्ता नहीं है, पूरा पैक है, হ্যাঁ पूरा पैक है, पैक মানে कर रहा है। এখানে বলছে এরা মানে এত প্রবলেমের রাস্তা মধ্যে বের দিন করায় কাটায়, লোক। তাও আবার মানে এখান থেকে যে বাইরে বের হবে তার বাইরে বের হওয়ার রাস্তাটা পর্যন্ত এখানে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। মানে মানুষ কি পরিস্থিতির মধ্যে দিন কাটে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। মানে এই রেলওয়ের পাশে তারা বাথরুম ব্যবহার করে।